fudgy bar. Ba't hindi ako? Kami. Hati-hati tayo, hoy. Ayaw ko kumain. Okay, ako na namang isa. Ano, ubusin ko? Ngayon. Ay, alas 3. Unom na lang ka. Lingkuranan, available. Ay, Unom na lang ka, lingkuranan, available sa alas 3. balat Pabalik. yan. Pupo yung kinakain mo. Pagkan, chocolate na ka. Kanina lang. Ubusin niya daw muna. Bye, guys. Yan, guys. Tapos na siya. Bilis mo naman. Go. Okay, so... Say bye. Bye! Bye, guys! See you in our next video!